balay ni Madam. Tekla. Okay. And this the door. Open the door, Madam. House tour version 1.0. Yes. Okay guys, welcome sa among Tada! This is the living room. Yes. Come on. Come on, everybody. Okay guys, Mama, bakuna na ako kanina. TV. Gusto ka magkanta namin. Dako kay nga TV. And the tablet, laptop. And then, room tour ta. Ayun, hindi pag room tour yawa. Okay. Maganda mi guys. Kitchen. The kitchen. Over here. Burger guys. So, kamulo pa ni siya trabaho. Yes, guys. Nara. Gusto mo mag-CR? Tara, CR. Si Madam, ipag-business na garantiyan natin. Pa. Wala lang tiyan. Rest? Isa. Mama, nagpasutan ako akong kanina. Ibabang. Pasensya na. Iba na balin. Ay, isang sulod. Pwede mapuntahan ako. Kung gusto mo magkanta, napon ni Kanta. current na speaker.